na bona buafo Oje mahoba Obi manu Wafa mefisi manaso Obe mi odishi Aba Semi to ne hujo Midi ni wana sepa Achirama Nanso redidi Adia enyeno Adia aseno Eno faini Kedi radia ye Sana di oye bia Enka kubisa masi Ebia mi free Ebedi adumara kwa Ayeye nkani dina Epa Yeradia ye Enka wonso wone hwan Enka wonso wone hwan Hwe babia wufire babia woda bola so atare po anka obehye woni bi hye aduane obedi anka woni bi di ye na urade woboye ho ban wahwe ye nso ama de pachi ye me na wumienu ye nda urade ase ma ye kamfa urade mama ye nye boni ayefo mama ye nye trofo immom ye fon kabom ene ani je e urade ase dada e wo ye dada ase tenaim abraboyim ayisidan kawrade ayeye kawrade tutum kawrade inshira kawrade asafo awrade a otosupa mani gunno ba yeso manno ba ye from ayeye kanidin median prophet Philip and also ye de awrade asam eneba awrade mefa mu nkasa nchiro ene teachings ne say ye kasafa eye ensoroma a star of a man se won soroma se ne won soroma sitie ne kwan obefa so aye de abọ won soroma ho ban ye kan soroma kura en soroma ne dien ye won soroma wo wiem ye won nipa nso won soroma amen en soroma ye nipa soroma ya de bia hohia yi ene na wo ba kan stars ye ka stars brofo kasa stars obia ye star footballer wa ye star asuma se ye nyom tuomu star asuma se ye star ene na ye ka star of a man ay sheble awrate ade atomo akorabra firi ni nam ya mu ba omwani nsam insana omwamu ne kire se okura ade pabi ade bawi ase ade papa bi kitama ode bawi ase na saa de papa no na ekitawa ye frɛ ne star de kitawo no ene ye wadoma kyede awrade de atomo ene wo pagya anasa wo kese ye bia oba be ye na asase so ene awrade de atomo no ekitawa wa mwa wunsam no pese wo ti ase bia ase awrade ambo nipa bia ase nipa mebre wa asase so awrade ambo nipa sa aye nipa bia ya so odene ene nipa bi no ba ye ni omutumi bi no mama nipa ebre wa asase so amen. Enti wo nsama wo bana de pabi kitawo obi nsuruma bone mama so obi de kita ne nsam nsuruma no obabi bebre 7 stars ekitanipa bi de wone mama so bi de woni nsam onua wo star de sen me kire wade abra ye wo to wo pe nipa bi behwe wo nipa ne timi sesa wo chebele wo star ekitawo ya wo to wo pe nesi ni obaji wo se woni ani papa otimi change wo star awurade de amawo otimi sen no ani tuba so obi bebo bra we so kwa animu a ebeturu ba bi na bra bo no ate ahwe obi ne obi be ya adwuma baako ubo nse nipa no modern bo wo soro chene ada person no nso we ba wi akiri no na ada person na benya favor ache no e wo star no ya change no wabusiafo change wo star baye bi ajo nsam star ya ton star na ekita wo no amen
obi star ye nwomto obi star ye ball obi star ye nsasa obi star ye sofudio obi star ye nema bebre no obi star eye obi star nanso mu ba akokora abo star no wantima anya ho hwe esan se obi antima mo star no ho ban o ma bibi owo wantima mo star ho ban o papa antima mo star ho ban wan kasa kura so nyini ye no wan kasa wo de wabala ba to chacha ma star afiri wo nsa lipa bienu timi tena fie maamefo bienu timi tena fie na omo tena fie no omo nyina ye anuafo omo mma bonse ba ko mma ekoso na ba ko mma eba fam ba ko mma ekoso ba ko mma eba fam ba ko mma ekoso ba ko mma eba fam adentia me kire wade ebia no omo mienu nyina wa ni bone me kire ni bone baye ewo omo mienu nyina so ba baye no obi timi de ne de boa ne ma obi so de ne de se ne ma baye no say that here obi betima ton wo hyebele ama obi wabusuani ebetima ton wo hyebele wo star ama obi baye mu sa na tie entia bia obi mienu omu ani bone baye no emu ani bone e wo fie ba akum anuafo ma anuafo omu wo ani bone omu mienu nyina entu bo se ba akwa ni brisika obetima ton ono ne ma stars hyebele e de akoma ada person no ba akuna sa so opa ne ma ne ye nti no obeto e de ama ne ma entu bo se koso no ne ma nyina gu abrochire ne ma bi bobod ne ma bi kita nim de sei na so ada person ne ma ye den e wo fam adentia wo se ne bansa esa wa ton ono ne star e de akoka ni nua ho ama ni nua to enti ama ono ne ma ekachi ene we mai ko anim na de ekoye die ebasa na eturu ba bi no so hu se ni nua no abrabo ko anim a na ni tim san ye den ebebre but hu omoko ntokwa enye yie de betima twetwaje unyina se brother wutie mama wutie me abrante wutie me oni aba wutie me ebia no obi aton wo star o mama timi ton wo star o papa timi ton wo star uni aba timi ton wo star uni aba ma timi ton wo star baya ni boni tumi die kabrejire tumi bibi timi ton wo star ebia no obi aton wo star ebia je wo star na ekita wa awurade de ma wo no wo ba wo a wo nsam no ebia no obi age ya wo woto ho ebia ni boni bia hu wase wo star no ebia ya wo no obi bedware wo wase wo star sa star de betima boa ne se protected ni se wo be fanya nkopon wase wo begina wo nyamimu wo pompa ya na joda suomu fasting atiwo pasa wo betima san jo star na wo hu nyame akoa awurade asra ne ngo awurade tumi wo no so na watima je twetwa ajew e wo honhom wo be taken as spiritual father na wo twetwa ajew wakire wo sunsun mu niema bi wo so ye na wotimi nya wo star back emu bebre mu wo ho a me kire wade ba ko so yire ho na sa wo bompa ya na wo ba wani brea wo nsabese ya ka wo yie die bi hwa wo star no hyebere no obi na age baye je star ana baye je yie die ana oje tumi bi firi wo nsama onye no hwio ade o ye ni nyina ne se baye ntimi nsa ya de ba oje de koto ho me kire wade sunsun adwuma na me kire wo sa ye nim de ye ka minim de meka ani no obi a so wani e wa fidie so wo tie mi bia hwe mani se mani ni da hokwa a medeka se ya aso minim de meka minim de me ya da meka baye ji ade a won se no but o de koto ho na da hokwa ono wo yusu baye ntimi yusu wo ye de baye bia no obetima ju ye de ono obetima yusu baye bia no obetima ju yishira obetima yusu ontimi yusu da on pa de pa ba mo beje kipu e de ato ho na da ho mame enti se wani bre won pa bom pa ya na ju da som sole ye fasting e ma wani ji nyankopon asemachi ya me kire wade ye won se betima ka star back ne ho betima hyehye no aturu amerika akofa wo star abrew seji ntubo nse obi na ni bre paibo ana obi onante wonyame akwan so pa no wo nse wo famo ebeduru ba bi no wasen pega ne nsa ka ne star emfa ni abusia wutima yesi obi age star mo hye bosomase o enti e kam star nyina gu keji ya kam he me kire ho suma de me ofie bi wa minim sisi ameka sai ukwa ayaye sunsum ni ayaye de bi se keji si ho obi ana simbi
Obia na simbi. Nipa ba ko pe na wo fi ho a wasole wo nyame adwuma a nana ba ko Afrika eji maka ba ko wo ma oguso a minim se Awurade be yi na firi. Enti ye kam ku keji musa na ya kam no mo sta nyina ku keji but nisuo no wona na mo ba honhom mo no o keji ya ka hye ya ka wo nhira na hye wo sta na ya je ku keji eguo ma wani mmere na nye Nyankopon akwa wo sra wo no so na wo mmoa wo no kwali mu wo mmoa wo nyame asemu wo mmoa wo awon paibom na timinya wo sta oni adofo Matthew chapter 2 ye wo Jesus Christ pa ena nyansafuo bi eba ye se wo manhu nsuruma na nsuruma ahyren se ye hu no se okese bi aba asasi so omo be pe no aye de ahwe ase no wati ase ne stawo ya wo no obi a ya wo no atu ba wi no obi no so wo ba bi amu se na nsuruma aye de ahyren eye saa na ba yetie yetime wo ba ye no hu se wo daachi a wo de ba no eso eye great enti yetime se no obi obedware wo obi bebre problem abi afiri se obi awadware wo pen otimi jo star we pen fo otimi jo star efuru nsam edokoma obi furo amen enti ye wo Jesus Christ to open na nyansafo no ba Matthew chapter 2 omo se ye hu se nsoroma bi aye de ahyeren satana Awurade ni monyam Jesus Christ ni monyam ahyeren wo ho ebia ye wo woto o wani monyam ahyeren yo ahyeren da ye wo woto ho no wani monyam ahyeren e wo ba bi wo star na akwhyeren ahyeren wo abaifu ani so ahyeren se wo mahu se wo daachi ye great ebia wo ye president ebia wo ye minister ebia wo ye footballer ebia wo ye dancer ebia wo ye nyame akoa ebia wo stars ni gumbebre enti ye hu se gabi sa abusia we sa na emani nimu enye busia nim enti ye ma wo fa ma busia nim da o beje ase no enti oni abaya oni abrante apapa wo wutie me o star e great but nipa e na ka hye baye na ka hye Awurade nka obi astar hye enka obi astar hye God fulfills your star or fulfill it but onye dey unchange no. God is not a destiny changer but it's a destiny fulfillment or fill it destiny. Amen. Praise the living God. And you know, send now stars, or better matnas ya no. Ubon say, Ebia will see so now your football, oh, ball pa. And so why are you in Tim Quanimo? Ebia will to me, why are you in Tim Quanimo? Uni my dear pa, what Miss Yadi also work school in your house still in your way. Metro, Yaji, Yajo star, one Solomon, Yaji, and passages of Bompay, more than a minute. When you are someone there, I seven from out, or star a great pa. Check your life na we say ampa asema so full kai no correct o star e great nyame ma star pa enti na wo ba wo mu awunsam na o kita de great one obi be ba awunsam hospital one obi ba awunsam na o change ye ani bone o change ye nurse ni a wo je wo change obi a wo dware wo change wa chefri awunsam o ma me ntima mo ho ban o papa ntima mo ho ban essence o mo honhom e mmere nti no o mo ntima mo mpaye anjewo ahum mobo ena me ka tiro se wo be sole abra wa nyini ya na wa bompa ya mawani abra wo star na ye chi ya abra ye wo no Awurade be send wo star ye den ama wo nsa be se aka wo star amen wo nsa be se ye den aka wo star enti mawani mele oni ablante ababawa me kasa kire wo eni tina wa bla 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 won soroma ekita wo no yaje ya ton ma obi foforo enti nipa wo ni na si so nipa na ekwa na okoso wuntimi koso ya ton ama no enti okoso ni fie ni maame ato ama no baye bi ato ama no na busuafo baye bi pedi ye nti wato ama no wo de ye mpe wo ye wo fie baifo nkurasefo no mpe wo ye nti no wo da so bra na wo bre ma wani bre bompaye di Nyankopon asemachi mti Nyankopon mala so ma Nyankopon asem hia wo ye amen na bompaye na Awurade beje wo so na wo kro na o ye kaze o so na o ye kaze Hena pola Odio besa Osu Na oya kasi Mezi osu Na oyeko Na oya kasi Osu Na oya kasi Adure Hena
kasa o so na o ya kase ewurade wo so na wo ye kase wo so na wo kron na wo ye kase ene mi di wadwuma ya ba wiye ewurade akoma biara wagye asem ye ne stars ya je for nse afama ne back me da wase so ma tie fo tie ye Jesus Christ menim so tumi egusu ye adwuma se fie ba ye bia dwo bi star firi ne nsam me gina tumi so me gina de ma ne back ewurade akoma nso be hye bi doe hyira no na bless no akone se nyinam amen oni aha na me do besi nyame nka wo me dem prophet Philip koso na follow me or prophet Philippo TV page no YouTube ubetuma follow prophet Philippo wona me nkasa WhatsApp me de beto so wona me nkasa ewurade be fa me so abo agye star back ama akire sunsun mu adwuma ama wa hu se nyame akoa eye adwuma awiye bire ewurade ka ho no ntina ni me nkire wo me dia ne prophet Philip bye bye